आप जियो डिजिटल देख रहे हैं। मैं इसहाक जवेद भट्टी हूँ। सरगोदा में आज सुबह बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती के इल्ज़ाम पर बुज़ुर्ग को बेदर्दी से मुश्तिल हुजूम ने कत्ल कर दिया है। इस मामले पर मैंने बात करनी है। यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। सारा दिन मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की इस मुतालिक। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं जो है वो वहाँ के मुकामी सोर्सेस से बात करूँ, इस मामले के मुहरकात जो है वो जानने की कोशिश करूँ और हक़ाइक़ पर मबनी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ डिस्कस कर सकूँ। इस फैमिली के मुतालिक सबसे पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जिस बुज़ुर्ग को बेदर्दी के साथ तशद्दुद करके कत्ल किया गया है, इसका नाम लाज़र मसीह है। इसके दो बेटे हैं, एक का नाम सुल्तान है और एक का नाम जो है वो मुझे इत्तला अभी तक नहीं पहुँची, मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं आया। लाज़र मसीह की बीवी जो है ये वफ़ात पा चुकी है। इसकी वहाँ पर फैक्ट्री है जूतियाँ बनाने की, शूज़ बनाने का ये कारोबार करते हैं। इनकी रहायश भी वहीं पर है। अच्छा, इस हवाले से दो तरह की इतलायात आ रही हैं कि दो मामलात हैं जिसकी बुनियाद पर जो है वो इन पर इल्ज़ाम आयद किया गया है और इनको कत्ल किया गया है। एक इतला तो ये है कि चूँकि ये कारोबार करते हैं शूज़ बनाने का और इनका जो नेटवर्क है, लेन देन जो है वहाँ पर डेफिनेटली मुसलमानों के साथ है, तो लेन देन के मामले पर जो है वो इन पर कुरान पाक की बेहुरमती का इल्ज़ाम आयद किया गया है। एक इन्फॉर्मेशन तो ये आ रही है। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये पहुंची है मुझ तक कि ये गली में से गुज़र रहे थे और रास्ते में जो है वो कुरान पाक के कुछ औराक पड़े थे, वो इन्होंने उठाए हैं और इन्होंने जो है वो आजकल आपको पता है कि बिजली के खंभों पर खुसूसी तौर पर बने होते हैं, डिब्बे होते हैं, तो अगर कोई इस तरह के कुरानी आयात के टुकड़े होते हैं या कोई औराक होते हैं तो उनको उठाकर जो है वहाँ पर डाल दिया जाता है। तो ये भी ऐसा ही कर रहे थे, जिनको एक शख्स ने गली में खड़े देखा और उन्होंने देखने के बाद जो है वो शोर मचा दिया कि बाबा जी ने बेहुरमती की है। इस बाबा जी की उम्र जो है वो 60 साल उम्र है, 60 साल उम्र बताई गई है। तो इन पर जो है वो इल्ज़ाम आयद किया गया। हालांकि ये उन औराक को उठाकर उस डिब्बे में डालने की कोशिश कर रहे थे मुबैना तौर पर। जो इतलायात पहुंची हैं मुझ तक, जो मैंने आज सारा दिन तहकीकात की हैं और इस मुतालिक इन्फॉर्मेशन जो इकट्ठी करने की कोशिश की है, तो ये दो चीज़ें हैं। इन दो चीज़ों की बुनियाद पर जो है वो इन पर इल्ज़ाम आयद किया और उनको कत्ल कर दिया। बड़ा दुख है, बहुत अफसोस है और जितना अफसोस किया जा सके उतना ही कम है। बहरहाल ये वो इतलात हैं जो वहाँ के मकामी सोर्सेज से मुझ तक पहुँची हैं और मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। अगर मुस्तनद जो इन्फॉर्मेशन है, मुस्तनद रिपोर्ट जो है, एग्जैक्ट रिपोर्ट जो है, इस मुताल्लिक़ कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। जब तक इन्वेस्टिगेटिव अदारे जो है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ जो हैं, इदारे जो हैं, पुलिस जो है, कोई रिपोर्ट जो है वो पेश नहीं करते, तब तक इस मुतालिक कुछ कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है कि उनको क्यों कत्ल किया गया है। मैंने वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है जो वहाँ के मकामी सोर्सेज से मुझ तक पहुँची है। बहरहाल पंजाब भर समेत जो है वो पाकिस्तान भर की फ़िज़ा जो है बिलखुसूस मसीहियों की वो बड़ी सोगवार है। गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है इस मामले को लेकर। उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि अगर कोई इस तरह के जुर्म का मुर्तकिब होता है तो उसके लिए इदारे मौजूद हैं, कानून मौजूद हैं और बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस इल्ज़ाम को जो है वो ये मामूल बना लिया है मुसलमानों ने कि जिससे इंतकाम लेना है उस पर जो है वो कुरान पाक की बेहुरमती का जो है वो इल्ज़ाम आयद कर दिया जाता है। मैंने आज वीडियो में देखा, मुझे इतना अफसोस हुआ कि इस मुतालिक मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं कि जब उनकी फैक्ट्री को नज़र आतश किया जा रहा था तो शूज़ जो बनाए हुए तैयार शूज़ थे वो उठाकर वो लोग बाहर लेके आ रहे थे। उनमें से जो नए शूज़ थे वो कुछ लोग जल्दी जल्दी पहन रहे थे, पुराने जूतियाँ जो वो उतार रहे थे और नई जूतियाँ जो अपने पाँव में पहन रहे थे, और कुछ जो बाकी जो देख रहे थे उनको निकाल के अपनी बगलों में ले रहे थे, अपने हाथों में दो दो तीन तीन जोड़े उन्होंने पकड़ लिए और बाकी डिब्बे जो थे, खाली डिब्बे, उनको वो आग के ऊपर जो है वो फेंक रहे थे जलाने के लिए। ये कैसा मज़हब है, ये कैसा इस्लाम है, ये कैसी इंसानियत है कि एक आप किसी पर जो है वो बिना तहकीकात के, बिना किसी सबूत के आप किसी को बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं, फिर आप उसको लूटते भी हैं मज़हब के नाम पर, तौहीन मज़हब के नाम पर आप लूटते भी हैं। ये कैसा ये अखलाक, कैसा अखलाक है, ये कैसा दायरा इस्लाम है। बहरहाल ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इस वाक़े की जितनी मज़म्मत की जा सके
کم ہے، اور میں بطور انسان، میں اس کی بطور ایک پاکستانی شہری، بطور مسیحی، میں اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور میں اداروں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس طرح کے ہجوم میں ملوث لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے۔ بدقسمتی تو یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، چند دنوں کی کارروائیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں چلتا کہ ان لوگوں کا کیا بنا ہے۔ آج بھی جو ہے وہ جڑاوالا کے لوگ جو ہے ان کے متعلق کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، جن پر مقدمات درج کیے گئے تھے، جن کی گرفتاریاں کی گئی تھیں، ان کا کیا بنا کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کیا بنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایسے واقعات جو ہیں وہ بار بار رونما ہوتے ہیں، تاریخ جو ہے بار بار دہرائی جاتی ہے، یہی لوگ جو ہیں وہ بار بار اس پروپیگنڈے کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، یہی لوگ جو ہے وہ بار بار مذہب کو استعمال کرتے ہیں ذاتی انتقام کے لیے۔ تو بہرحال اس متعلق مزید کچھ کہنا قبل از وقت ہو، جب تک کوئی مستند رپورٹ سامنے نہیں آ جاتی، جب تک کوئی تحقیقاتی ادارے جو ہیں وہ کوئی تحقیقات کر کے بتا نہیں دیتے، اس وقت اس متعلق کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ بہرحال میں آج دیکھ رہا تھا کہ لوگ جو ہے وہ پولیس پر بھی جو ہے وہ تنقید کر رہے تھے۔ دیکھیے، پولیس کے آنے سے پہلے جو ہے وہ لازر مسیح کو قتل کر دیا گیا تھا۔ پولیس کے آنے کے بعد 2 بیٹے جو ہیں ان کو انہوں نے باحفاظت اپنی تحویل میں لے کر ہاسپٹل منتقل کیا، اور ہاسپٹل ڈیفینیٹلی اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو متاثرہ لوگوں کو اس طرح کے جن پر الزام عائد کیا جاتا ہے، پولیس ادارے ان کو نامعلوم جگہ پر جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں۔ بہرحال ان کو ہاسپٹل منتقل کرنے کی اطلاعات ہیں، ابھی تک کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ ان کو ہاسپٹل یا کسی تھانے میں یا کہاں پر ان کو منتقل کیا گیا ہے۔ ڈیفینیٹلی کسی نامعلوم جگہ پر ہی منتقل کیا گیا ہوگا ان کو۔ تو پولیس کا وہاں پر بڑا رول ہے، اور لوگ پولیس پر جو ہیں، ہم جو ہے وہ پولیس پر تنقید کرتے ہیں۔ دیکھیے، اسٹیٹ جو ہے وہ اپنا ایک پروفیشنل اور اپنا آفیشیل اسٹیٹ جو رول ہے وہ پلے کرتی ہے۔ اگر پولیس مداخلت نہ کرتی تو پاسبلٹی ہے، ہو سکتا ہے کہ جو 2 لوگ اس وقت تشدد کا شکار ہونے کے بعد زندہ ہیں، وہ زندہ نہ ہوتے، ان کو بھی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا۔ اور یہ میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا پولیس، چونکہ پولیس میں جو ملازمین ہیں ڈیفینیٹلی وہ بھی مسلمان ہیں، لیکن وہ ایز اے اسٹیٹ جو اپنا رول پلے کرتے ہیں، وہ ایز اے آفیشیل اپنی جو ڈیوٹی ان کے فرائض ہیں وہ ادا کرتے ہیں، بجائے کہ وہ اس ہجوم کا حصہ بنے یا اشتعال انگیزی میں آئے۔ انہوں نے میں پولیس کو جو ہے وہ سرگودا کی پولیس کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ لازر مسیح کو تو وہ نہیں بچا سکے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے باقی 2 زندگیاں جو ہیں وہ ان کو بچا لیا ہے، وہ محفوظ ہیں اور وہ ٹھیک ہیں، وہ بہتر ہیں۔ پنجاب پولیس کا شکریہ، انہوں نے جو اپنا فرائض ہیں وہ ایمانداری سے سر انجام دیا۔ ایک چیز کا مجھے ضرور افسوس ہے کہ ابھی تک جو اطلاعات پہنچی ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی ابھی تک گرفتاری نہیں کی گئی۔ ایک قتل کیا گیا ہے، ایک فیکٹری کو جلایا گیا ہے، ایک گھر کو جلایا گیا ہے، دہشت گردی کی گئی ہے اور قتل کیا گیا ہے، تشدد کیا گیا ہے، خوف و ہراس علاقے میں پھیلایا گیا ہے۔ تو اس متعلق ابھی تک جو ہے وہ پنجاب پولیس کی جانب سے کسی قسم کی کوئی گرفتاری جو ہے وہ سامنے نہیں، تو اس پر جو ہے وہ افسوس کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے مجھے۔ اداروں کو جو ہے فوری طور پر جو ہے وہ متحرک ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کی گرفتاریاں کرنی چاہیے جو لوگ جو ہیں اس طرح کے پروپیگنڈے کا سبب بنے ہیں، تو ان کے خلاف کارروائیاں ضرور ہونی چاہیے۔ اسحاق جاوید کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔